Cicleteira, bicicleteira. Sai pela... Sigma Boy! Sigma. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con un... Donnutino pervertino! No! Era il donut più figo della città. Pipì potato! Hook, 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 hook! Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toaletti. Rino tosterrino. Wow, pam pam, il torterelli. Pantofole capra arancione. Wow, wow, wow. Come mai questa è una nuova... Peloso, strambo e goloso. L'orso batata andava in su mango. Rang ring reng bus ireng adalah sebuah anomali yang berbentuk bus berkaki yang ireng. Tam muka lu hitam adalah anomali yang dikutuk menjadi hitam karena suka mengejek. Ketupat kepat prekupat kupat kepet kepot adalah ketupat centralucci nuclearucci. Energia e energia. Anpali babel. Stop. Take a break. Evil Donnie's about to kill this innocent little kitten. Stop, don't do it. You do hit like and subscribe to Stop Donnie. 1, 2, 3. You saved the kitten. Chicleteira, bicicleteira. Sai pelas ruas dando bobeira. Essa criatura não tem nenhuma decência e adora ver os outros em decadência. Chicletinha, Sigma Boy. Sigma. Boy. Sigma Boy. What brain rot are you saving? This is Sigma Boy, or Chicleteira Bicicleteira. Okay. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante con una testa di ippopotamo elegante. Nel deserto, tanto caldo e vasto, 2 sandali giganti come un casto. Donnutino pervertino! No! Era il donut più figo della città. Lavora come poliziotto, ma quando piove diventa un bandito e va in giro per la città. La gente lo guarda in modo strano, ma a lui non importa. Cammina come se nulla fosse successo. Quando arriva in spiaggia, non chiedetegli cosa fa. Fa cose molto strane, ma ehi, bisogna godersi la vita. Vi voglio tanto bene a tutti. Donnutino pervertino! No! Era il donut più figo della città. Lavora come poliziotto, ma quando piove diventa un bandito e va in giro per la città. La gente lo guarda in modo strano, ma a lui non importa. Cammina come se nulla fosse successo. Quando arriva in spiaggia, non chiedetegli cosa fa. Fa cose molto strane, ma ehi, bisogna godersi la vita. Vi voglio tanto bene a tutti. Pipì potato! Hook! Is una criatura casma che abita dans selva magical wayerco zay batatis. Pipì potato! Hook! Is una criatura... Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toaletti. Toaletto spaghetto. Non fare il cappuccino qui, è pericoloso. Se fai un cappuccino qui verrai risucchiato dal mostro degli spaghetti.
Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toaletti, toaletto spaghetto. Non fare il cappuccino qui, è pericoloso. Se fai un cappuccino qui verrai risucchiato dal mostro degli spaghetti. Bam bam, bim bim, bom bom. Spaghetti toaletti, toaletto spaghetto. Non fare il cappuccino. Rino tosterrino. Wow, pam pam, il torterelli rinelli. Or Rino tosterrino. Wow, pam pam, il torterelli rinelli. Or pantofole capra arancione. Wow wow wow. Come mai questa è una nuova specie, una creatura incredibile. È sempre stato romantico. La capra nera con le pantofole è il peggior nemico della capra arancione. Peloso, strambo e goloso. L'orso Batata andava in su Mango. Mango! Schiacciava e inviava o Pix. Batata col piede distratto de un sigma schibidi. Tra tacos bell, tonni, trenette e trombette, un topo girava 3 torri di trofiet capoeira proibida. Isra. Rang ring reng bus ireng adalah sebuah anomali yang berbentuk bus berkaki yang ireng. Konon katanya, bus ini mengalami kecelakaan dan terbakar hingga gosong. Lalu arwah dari bus tersebut bergentayangan, sehingga membuat pengendara lain mengalami hal yang sama. Dia akan muncul pada waktu malam hari di jalan yang sepi. Hi, takutnya. Share ke teman kalian yang suka naik bus. Rang ring reng bus ireng adalah sebuah anomali yang berbentuk bus berkaki yang ireng. Konon katanya, bus ini mengalami kecelakaan dan terbakar hingga gosong. Lalu arwah dari bus tersebut bergentayangan, sehingga membuat pengendara lain mengalami hal yang sama. Dia akan muncul pada waktu malam hari di jalan yang sepi. Hi, takutnya. Share ke teman kalian yang suka naik bus. Rang ring reng bus ireng adalah sebuah anomali yang berbentuk bus berkaki yang ireng. Konon katanya, bus ini mengalami kecelakaan dan terbakar hingga gosong. Lalu arwah dari bus tersebut bergentayangan, sehingga membuat pengendara lain mengalami hal yang sama. Dia akan muncul pada waktu malam hari di jalan yang sepi. Hi, takutnya. Share ke teman kalian yang suka naik bus. What brain rot are you saving? This is ring 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 ring, or 주주 주부 패주. Okay. Tam muka lu hitam adalah anomali yang dikutuk menjadi hitam karena suka mengejek orang hitam. Konon katanya jika kalian mengejek orang hitam di jam 3 pagi, anomali ini akan meneror kalian. Ih, seremnya.
Tam muka lu hitam adalah anomali yang dikutuk menjadi hitam karena suka mengejek orang hitam. Konon katanya jika kalian mengejek orang hitam di jam 3 pagi, anomali ini akan meneror kalian. Ih, seremnya. Ketupat kepat prekupat kupat kepet kepot adalah ketupat hantu yang berasal dari Pulau Jawa, Kecamatan Krepot Jempot Kleot. Dia berkeliaran di malam hari pada saat lebaran. Konon katanya, dulunya dia adalah manusia biasa yang suka makan ketupat sebelum lebaran. Dia makan ketupat pada saat bulan puasa dan memamerkan kepada teman-temannya. Dan suatu hari, pada saat dia memamerkan, dia tiba-tiba dikutuk oleh siluman ketupat kepet yang merasa jengkel dengannya dan merubah dirinya menjadi sebuah ketupat hantu. Hi, takutnya. Ketupat kepat prekupat kupat kepet kepot adalah ketupat hantu yang berasal dari Pulau Jawa, Kecamatan Krepot Jempot Kleot. Dia berkeliaran di malam hari pada saat lebaran. Konon katanya, dulunya dia adalah manusia biasa yang suka makan ketupat sebelum lebaran. Dia makan ketupat pada saat bulan puasa dan memamerkan kepada teman-temannya. Dan suatu hari, pada saat dia memamerkan, dia tiba-tiba dikutuk oleh siluman ketupat kepet yang merasa jengkel dengannya dan merubah dirinya menjadi sebuah ketupat hantu. Hi, takutnya. Centralucci nuclearucci. Energia e energia. Ci serve energia adesso. Carbonelli, gassini, solarini. No, dannazione. Le bollette sono altissimissime, bisogna costruire subito tante centrali nucleari. Oppure l'Italia fa patapum fete. Centralucci nuclearucci. Energia e energia. Ci serve energia adesso. Carbonelli, gassini, solarini. No, dannazione. Le bollette sono altissimissime, bisogna costruire subito tante centrali nucleari. Oppure l'Italia fa patapum fete. Centralucci nuclearucci. Energia e energia. Ci serve energia adesso. Carbonelli, gassini, solarini. No, dannazione. Le bollette sono altissimissime, bisogna costruire subito tante centrali nucleari. Oppure l'Italia fa patapum fete. Centralucci nuclearucci. Energia e energia. Ci serve energia adesso. Carbonelli, gassini, solarini. No, dannazione. Le bollette sono altissimissime, bisogna costruire subito tante centrali nucleari. Oppure l'Italia fa patapum fete. Anpali Babel, Anpali Babel, Anpali Babel. Itu suara dari blok Pura Blasetan, anomali mengerikan yang katanya muncul kalau ada yang main blok blast sampai lupa waktu. Konon kalau kamu terlalu sering geser-geser blok, lupa makan, lupa tidur, dan HP udah panas kayak panci gorengan, kamu bakal dikutuk jadi anomali. Ih, serem banget. Jadi, boleh main blok blast, tapi jangan sampai lupa waktu, atau blok Pura Blasetan bakal datang buat ngajak kamu ngeblokir hidup sendiri. Tag teman kamu yang susah lepas dari blok blast sebelum terlambat. Anpali Babel, Anpali Babel, Anpali Babel. Itu suara dari blok Pura Blasetan, anomali mengerikan yang katanya muncul kalau ada yang main blok blast sampai lupa waktu. Konon kalau kamu terlalu sering geser-geser blok, lupa makan, lupa tidur, dan HP udah panas kayak panci gorengan, kamu bakal dikutuk jadi anomali.
Ih, serem banget. Pak Rahmat Mamat Tung merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahmat ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Hi, takutnya! Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu dibuka, ia akan memaksa korban belajar semalaman tanpa henti, menulis dengan tangannya sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bolos sekolah. Mereka tahu, sekali pensil itu datang, tidak ada jalan untuk lari. Pak Rahmat Mamat Tung merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahmat ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Hi, takutnya! Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu dibuka, ia akan memaksa korban belajar semalaman tanpa henti, menulis dengan tangannya sampai fajar tiba. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bolos sekolah. Mereka tahu, sekali pensil itu datang, tidak ada jalan untuk lari. Pak Rahmat Mamat Tung merupakan anomali yang sangat menyeramkan. Konon, siapapun yang malas atau menolak pergi ke sekolah, Pak Rahmat ini akan muncul di tengah malam dengan senyum lebarnya yang mengerikan. Hi, takutnya! Ia mengetuk pintu kamar korban. Jika pintu